Hi, it's 6:29 and I just got off work. Today I'm planning to talk about all of the books that I'm about to sell. Tapi sebelum kita kesana, I'm gonna have dinner alone. So, would you care to come with me? I am so seriously not used to filming myself in a public space. Taking the furthest route from the bookstore because I'm on a book ban. Recording in public is so freaking embarrassing. I'm still working on it. Okay. Thank God! I have to go back and I have to tell you about the books that I'm going to sell. Let's go. Sampai. My battery is so low. I have them here. Okay, this is perfect. I have my tablet over here. Let's get into it. Buku pertama adalah Perempuan yang Menangis Kepada Bulan Hitam karya Dian Purnomo. Buku ini tuh nyeritain tentang seorang perempuan namanya Maggie Diela, perempuan terpelajar yang setelah lulus kuliah bercita-cita untuk kembali ke kampung kelahirannya di Sumba dan dia mau majuin kampungnya. Tapi di tengah perjuangannya dia justru terjebak dalam praktek adat kawin tangkap yang disalahgunakan oleh oknum. Jadi di Sumba itu masih ada adat atau tradisi kawin tangkap di mana laki-laki itu bisa menangkap perempuan untuk menjadikannya istri tanpa konsen. Pas baca ini gue ikutan merasa powerless dan desperate. The writer did a very good job untuk bikin kita jadi relate banget sama perasaan, pemikiran, dan perjuangannya Maggie Diela selama dia terjebak di praktek adat ini. It will make you frustrated in a way, tapi it is just so mind-blowing to know di sisi lain di negara gue ini masih ada perempuan yang harus terpaksa menjadi istri orang, terkekang dan tertindas sama adat yang disalahgunakan sama oknum. Sangat ironis, sangat miris. Dia tuh fast-paced dan intense. And it shows how kepedulian antar sesama sebagai manusia can actually give a lot of impact to people's life. I'm so glad I stumbled upon the book. I'm giving it away because I think more people should know about the contents of the book. And I feel like I'm not going to reread this because it's said in a way that makes me angry. Ini gue beli harga 93.000, sekarang gue lepas di harga 70.000 aja. If you want it, let me know. Up next, All the Lights We Cannot See by Anthony Doerr. Ini adalah buku historical fiction yang bercerita tentang World War with a sprinkle of myth in it. Latarnya adalah German occupation in Paris, World War II. Sepanjang buku ini kita akan melihat rapid POV switch antara a blind French girl and a very smart German boy di negaranya masing-masing sampai nanti mereka akhirnya cross paths. Bukunya tebel banget nih. Ada 500-an halaman and it's slow paced and it has a very detailed description. Buku ini tuh nunjukin perspektif orang biasa dari kedua negara yang terlibat perang. Message-nya penting bahwa nggak ada yang diuntungkan dari perang. Semua kalah, semua rugi, semua kehilangan. Premisnya strong dan menarik. Sayangnya buku ini terlalu detail to the point that I cannot enjoy reading it anymore. Di halaman 400-500an tuh I literally don't care. I just wanted it to end. Alurnya suka tiba-tiba cepet dan lompat-lompat, abis itu jadi slow lagi. Buat orang-orang yang into historical fiction, war setting, pasti bakal in love banget karena detailnya sangat detail. I just feel like I'm not included in that niche. Buku ini banyak dipakai untuk analisis, untuk group discussions,
but buat gue yang membaca for fun most of the time, this is heavy and so very too much detail, and I'm just not into wars, I guess. That's why I'm giving it away. I am letting go of this book for only 100.000. You can have it if you want, just let me know. Buku selanjutnya adalah You Are That Bitch and Other Cute Lessons About Being Unapologetically Yourself by Bretman Rock. Gue ngikutin Bretman Rock udah dari lama banget. Backdrop dia tuh masih yang kain tribal-tribal gitu. Sampai sekarang I'm still following him and I'm so happy for him. Anyways, di buku ini ada 17 chapter, ini memoirnya Bretman Rock, the famous internet personality. Ada banyak banget less known real life stories and struggle Bretman Rock in embracing his identity as an immigrant, living his American dream, and being unapologetically himself. Narasinya hilarious, it does sound like Bretman Rock, kayak lagi sleepover party dan cerita-cerita lucu gitu, terus beneran Bretman Rock sendiri yang cerita sama gue gitu rasanya. It's very funny, but it's also deeply personal. I have a whole new different perspective and respect for him after reading the book. Terus di setiap akhir chapternya tuh ada kayak logical tips and witty wisdoms. I appreciate that part of the book as well. As I said before, I followed him for a long time. I have always been entertained by him. If you're like me, you're gonna enjoy all the teas and you're absolutely going to laugh a lot. So, gue inget banget ini kayaknya buku paling mahal yang pertama kali gue beli. Harganya 400-an ribu. It shocked me so much waktu itu, but because I'm looking for entertainment and he is entertaining, so I bought it. I feel like more people should know this other side of Bretman Rock, so I'm giving it away. Dari harga 400 ribuan gue beli itu, gue lepas di harga 200 ribu aja. If you're interested, let me know. Oke, buku selanjutnya adalah The Book of Humans, A Brief History of Culture, Sex, War, and the Evolution of Us, karya Adam Rutherford. Honestly, this book talks more about animals than humans. Ironically, I was hoping to read more about humans in the social context, tapi buku ini jauh lebih mengaitkan kesamaan manusia dengan binatang-binatang gitu. I'm not against knowledge about animals at all, tapi ya isi bukunya tidak sesuai ekspektasi gue aja. Judulnya The Book of Humans, but it doesn't talk about humans enough. It's full in English and it's like brand new. Gue lepas di harga 50.000. If you're interested, let me know. Next ada A Good Girl's Guide to Murder by Holly Jackson. Teen murder mystery, high school theme, investigation, whodunit. You get it. Ceritanya tentang seorang siswi SMA yang buat final project sekolahnya, dia memilih untuk mengangkat kasus pembunuhan di daerah tempat tinggalnya yang sebenarnya udah selesai 5 tahun yang lalu. Tapi karena dia angkat jadi final project, kebuka lagi tuh kasus dan temukan bahwa pembunuh sebenarnya ternyata belum tertangkap. Gitu sih premisnya in short. Main karakternya juga felt like a real human being in her thoughts and actions. Motifnya juga reasonable. Terus ada build up tensionnya juga. A light read for a murder mystery. Tapi gue tetap butuh waktu agak lama nyelesainnya karena ada banyak detail, nama, and pieces that I need to put together mentally. Gue kalau baca buku-buku kayak gini emang serius gitu. Yeah, it takes away the fun a little bit. Karena in real life gue juga busy, so I honestly feel like this could be more fun and easy to follow dalam bentuk a movie. Dan sekarang udah ada deh. Gue gak tahu film atau seriesnya gitu udah ada di Netflix. It's good but it's not great. I like it, but I do not love it. Gue tidak intrigued untuk mau beli buku kedua dan ketiganya. I feel like I'm just not the audience for this. Ini buku original English dan masih kayak baru banget. Gue lepas di 70.000 aja. Buku selanjutnya dari autor Indonesia, Mada by Gi Gray. Ini tuh awalnya Wattpad deh kalau nggak salah, terus dilanjutin jadi novel. Premisnya so fun tentang time travel gitu. Perempuan zaman sekarang hanyut di pantai, abis itu dia bangun-bangun udah ada di zaman dulu kerajaan Majapahit masih berdiri. Terus dia ada love affair sama Gajah Mada. Wattpad banget sih. I just have to get it out of my system. The whole Kang Mas thing icks me so much. Gue terganggu banget, gue tahu emang nuansnya proper ya untuk penggunaan kata Kang Mas, tapi gue gak suka banget. Itu mengganggu banget buat gue personally.
Menurut gue ini buku hitungannya agak tebel sih, 300-an halaman, tapi ceritanya tetap kerasa kayak terburu-buru. Konfliknya juga kayak anti klimatik gitu. Gue nggak merasa konfliknya penting-penting banget gitu. Beberapa adegannya cute, tapi beberapa juga terkesan maksa dan berlarut-larut to prove such a mediocre point. Tapi lucu sih sebenarnya, kayak it's a fresh thing for me. It has such a potential, tapi nggak executed the way I expected it to be. All in all, it's an enjoyable read. It's just, yeah, I don't love it. Gue lupa belinya berapa harganya, tapi gue jual di harga 40.000 aja deh. Buku selanjutnya, The Stranger, karya Albert Camus. Ini buku relatif short ya. Dia menceritakan seorang pria yang nonchalant, emosinya datar bahkan saat kematian ibunya. Kita mengikuti perjalanan hidup dia sehari-hari, pola pikirnya, perspektif dia terhadap hal-hal yang terjadi dalam hidupnya, sampai dia melakukan pembunuhan tanpa alasan yang jelas. Sikapnya yang gak ada penyesalan justru bikin dia semakin isolated. Autornya emphasizing absurdity in life dan membuat pembaca mempertanyakan makna dan moralitas. Ada bagian yang lama banget, tapi ada yang tiba-tiba lompat-lompat di bagian yang penting untuk plotnya. I feel like this book should actually make you feel reflective. Doesn't do that for me. Maybe it's not the kind of book that I enjoy aja sih. I respect it, I just don't like it. So I'm selling it. Ini original dalam bahasa Inggris dan kondisinya masih bagus banget juga. So I'm selling it for Rp100.000. Selanjutnya ada A Place for Us, karya Fatima Farhin Mirza. Buku ini nyeritain tentang keluarga Indian Muslim, imigran di Amerika. Fokusnya lebih ke dinamika hubungan tokoh-tokohnya di dalam maupun di luar keluarga. Dalaman karakternya dapat, banyak refleksi soal agama, dan personal fights juga culture. Buat orang-orang yang tumbuh di keluarga yang religius dan punya siblings, pasti bisa lebih connected sama ceritanya. You will feel kinda called out, tapi juga drawn in untuk memahami perasaan karakter-karakternya. Buku ini agak panjang karena fokusnya tuh tentang perasaan, flashback, dan konflik batin tiap karakter. Pace-nya agak lambat, tapi karena banyak POV switch, jadi kerasa lebih exciting dan lebih cepat sih. Dari keyakinan agama, parenting, perselingkuhan, sibling bonds, sampai proses pendewasaan dan kehilangan. Rich in dynamic lah bukunya. It's heartwarming dan endingnya cukup mengiris ya. I'm letting it go because I want more people to experience what I experienced while reading the book. Gue jual di harga 100.000 juga. Next I have The Book of Wonders by Julian Sandro. Buku ini nyeritain tentang Thelma, seorang workaholic single mother yang hidupnya berubah total setelah anak laki-laki satu-satunya jatuh koma. Setelah anaknya jatuh koma, Thelma nemuin buku diary anaknya yang isinya ada bucket list yang mau dilakukan sebelum dia pass away. Terus in the spirit of life, dia berusaha memancing anaknya untuk sadar dari koma dengan mewujudkan satu persatu bucket list anaknya. It was such a fun premise. Gue sebenarnya berharap bisa baca lebih banyak tentang petualangan Thelma pas dia mewujudkan bucket list anaknya. Pace-nya cepat, ceritanya juga light and warm. Meskipun gak terlalu impressive, it's still a very enjoyable read. But again, I like it, but I do not love it. That's why I'm selling it. Lagi-lagi gue lupa ini gue beli harganya berapa, tapi again ini buku original dalam bahasa Inggris. Jadi gue jual di harga 70.000 deh. Last one, finally. This is the famous The Invisible Life of Addie LaRue by V. Schwab. Fantasy, romance, magical realism should be the combo, don't you think? Premis singkatnya, buku ini bercerita tentang Addie LaRue, seorang gadis desa yang make a deal with the devil, nggak sengaja. Terus permohonan dia itu terlalu general. Dia minta kebebasan. Dan kebebasan yang paling hakiki adalah terbebas dari ingatan orang. Bebas, tapi dia juga selalu dilupakan sama orang yang ketemu sama dia. Setiap Addie LaRue ketemu sama orang, kalau mereka terpisah sekat, kayak misalnya orang itu masuk kamar mandi atau masuk dalam rumah, tutup pintu, terus keluar lagi, dia akan lupa sama Addie LaRue. Jadilah tuh puluhan tahun, ratusan tahun Addie LaRue menjalani kehidupan di dunia ini tanpa bisa diingat sama satu orang pun, sampai akhirnya dia ketemu sama seorang laki-laki yang bisa tetap ingat sama dia bahkan setelah mereka sudah terpisah sekat.
Pace-nya lumayan cepet, alurnya maju mundur. Tapi karena bukunya tebel banget ya, jadi agak susah buat keep track timeline-nya kalau lo bacanya nggak dalam sekali duduk. Sejujurnya gue rasa buku ini bisa lebih pendek atau harusnya lebih mendalam ngebahas kehidupan Adi Lerunya aja nggak sih selama dia ratusan tahun itu hidup tanpa ada orang yang bisa ingat sama dia. Romance-nya juga agak misleading di endingnya. All in all agak kurang satisfying for me personally. This is so many people's favorite book and this is an original English book. Setebel ini ada beberapa sedikit coretan gue dan ada tab-tab gue yang bisa dicopot. Jadi I'm going to give it away dengan harga 100.000 aja deh. It's a wrap finally. The books that I'm giving you away, some of them are my taste and so good that I hope other people can enjoy it as much as I can. Some of them are just not my taste. Jadi I feel like it could be owned by someone yang lebih masuk gitu taste-nya. Gue berharap buku-buku ini bisa segera menemukan rumah baru yang bisa mengapresiasi mereka dan bisa tercerahkan atau terhibur. I hope you're one of them. Kita bisa atur pengirimannya ya di Jabodetabek atau yang di luar Jabodetabek juga. If you're interested, please hit me up di akun Instagram gue @adelarees. I'll see you there. I'll see you on the next videos. Toodaloo!